Ayan guys, so yung sapot niya. Mel guys. Pulang puti. Parang mait. Oh my. Kaso guys, medyo maliit. Kasiro. Uy, ang naroy. Isa. Tara guys, tara guys. Uy. Napakasulit ito guys. Biyawan. Yo, what's up guys? Ngayong araw ay maggagamahanta naman kami guys. At kasama ko ngayon ay yung dalawang mga bata. Yan guys, oh. Si Gamay at saka si Dako. So guys, yan, so may pupunta naman kaming spot dito guys. Yan guys, may nakita sila dito ang gagamba. Asan? Tiger? Uy, spot guys, lawak guys. Ito guys. Ito guys. Ito, lawak guys. Oh, lawak guys. Ay, lawa na? Yes guys. May sabot silang kita doon guys. Uy, gamba do. May kasiro. Uy, ang naroy. Asa? Tara guys, Saan? tara guys. Uy, ano Jay? Hello? Ano Jay? Ano Jay? Boy, ano Jay? Kumain ng... ako din. Yan guys, oh. Markasiro, yung nakikita nila. So, ganun guys. Oh, napakasuli dito guys. Ang laki. Grabe. Sobrang laki, oh. Isod. Yum. Isod, oy. Ah, ikaw ba? Ikaw. Ako ba? May sagad kami dito nakita guys. Siyang balawak guys Markasiro guys. Yung unang nakita namin yan. May sapot siya nakita naman dito guys, oh. Kamil na naman. Man. Kamil? Kamil guys. Kamil. Sayang. Doo, lawak guys. Ito yung sapot niya. Sobrang kapal ng sapot nito. Sayang. Nandyan? Saan? Indong spot Dara. Ito guys, ala. Ano to? Hulog. Hulog pa. Pulang pusod guys. Medyo maliit pa. Yan, pakawalan na natin dyan. Kasiro. Yan guys, oh, may nakita naman ako ditong damang guys. Wala. Kagamar. Kamar kasiro. Yan sa, ano? Ito lang. Markasiro. Sobrang liit guys, oh. Markasiro. Papalakihin pa natin to. Aba, kaya ba yan? Dito naman guys ay may nakita na naman ako dito. Medyo maliit din to guys. Yan, oh. Pulang pusod. Medyo maliit. Dito guys, oh, may nakita na naman ako dito ang sapot. Yan. Dito siya. Oops. Santik. Santik man guys. At dito naman sa kabila, oh, may nagdadamang dito. Hindi lang gaano makita. Pero mukhang nandito yung gagamba. Sa ilalim na to. Tingnan natin kung may laman ba. Ayun. Sobrang liit. Tumalon nga guys. Tumalon bigla. Maliit pa. Masyado pang maliliit yung gagamba dito. Kaya tamang-tama to guys. Balikan natin to. Oh. May sapot na naman, oh. Ayan guys, oh, yung sapot niya. Muntikan nga na siyang nadaanan dito. Ayun, sundan lang natin to guys. Pataas kasi yung sapot niya dito. Ayan. Ay sayang, kamil guys. Ayan, oh. Kamil pa nga. At ayun na nga guys, lipat lang muna kami dito ng spot dahil medyo maliliit yung gagamba na napuntahan namin. So baka pupunta kami dyan guys, oh. Ayan. May nakita dito si Gamay guys na gagamba. Saan?
Yes, ayan guys, oh. Puti. Parang maisan siya guys. Pero sa saging ito. Oh, May. May sapot guys. Yan, oh. Nandito sa Aguno yung kadugtong. Ano kaya to? Parang wala. Ay, camel guys, oh. Camel man. May sapot dito guys na nakita nila. Asan? Yun. Grabing sapot naman to. Tungo dyan ko, Amay. Mukhang nandito yung gagamba. Nasaan? Dito patungo. Ayun, camel. Camel man. Yan guys, oh. Camel. Camel na naman. Man. Tigre. Kaso guys, medyo maliit. Ito, nakilawa o to. Asa? Lah, nadyo. Santik? Ito, napaunahan. Nasa unahan. May sapot na naman. Ay, hindi. Hindi makapal yung sapot niya. Santik. Melon. Melon guys. Ito guys, oh. Spider legs guys. Tambayawan. Yan, oh. Yung tawag namin dito. So. Taas ng galaman niya guys.